درد دل کے لیے آسان نبوی نسخہ، اجوا کھجور میں 15 طبی اور سائنسی کرشمات، ایک ذاتی تجربہ اور مشاہدہ کے ساتھ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل فیکٹس کی سیریز طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، دل انسانی جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔ اگر انسان کا دل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان کے سارے اعضاء بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مختلف وجوہات کی بنا پر آج کل دل کے مختلف امراض بھی بہت زیادہ ہیں، جن کے علاج کے لیے لوگ ہسپتالوں، حکیموں اور ڈاکٹرز کے کلینکس پر مارے پھرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی اکثر مریض لا علاج رہتے ہیں۔ امراض قلب کوئی آج کے دور میں شروع نہیں ہوئے، بلکہ یہ اتنے ہی پرانے ہیں جتنے کہ خود انسان۔ آئیے دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امراض قلب کا علاج کیسے فرمایا کرتے تھے۔ ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اپنا دست اقدس میرے سینے پر رکھا، جس کی فرحت اور ٹھنڈک میں نے اپنے قلب میں محسوس کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں درد ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ حارث بن کلاہ کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ حارث کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 کھجوریں لے کر انہیں گٹھلی سمیت کوٹ لے، اور کوٹی ہوئی 7 کھجوریں تمہیں کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ علماء طب نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی کھجوروں میں خاص خاصیت رکھی ہے۔ مدینہ کی کھجوریں دل کا درد ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ جہاں تک 7 کھجوروں کی بات ہے، یعنی کھجوروں کی تعداد جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، تو اس کی حکمت کے بارے میں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اس مقام پر پہنچ کر دنیا کے تمام حکماء خود کو عاجز محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اس معاملے یعنی کھجوروں کی تعداد کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ بعض احادیث میں یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ جو شخص مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 کھجوریں روزانہ نہار منہ کھا لیا کرے گا تو اس پر زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے اجوا کھجور کے 15 طبی اور سائنسی کرشمات۔ اجوا کھجور متعدد ایسے معدنیات اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہے جو ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں اور ہمارے جسمانی نظام کو درست رکھتے ہیں۔ اجوا کھجور کے سائنسی اور طبی کرشمات میں نمبر 1، کھجور کے غذائی اجزاء میں پوٹاشیم بھی شامل ہے، جو کہ ہمارے دل کی صحت کے حوالے سے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کھجوریں اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو دل کی شریانوں کے سخت ہونے اور سکڑنے کا خطرہ 1/3 یا 33% کم کر دیتی ہیں۔ اجوا کھجور میں شامل میگنیشیم بلڈ پریشر کو نارمل رکھتی ہے اور گردوں کے نظام کو بہتر بناتی ہے۔ اس میں موجود پوٹاشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے، بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 3، اجوا کھجور میں میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ اجوا میں موجود کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اعصابی نظام کو موصول ہونے والے سگنلز کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 4، امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ 100 ملی گرام میگنیشیم کا استعمال فالج کا خطرہ 9% تک کم کر دیتا ہے۔ یہ جز کھجوروں میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ نمبر 5، اجوا کھجور حاملہ خواتین کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ بچے کی ولادت کے دوران اور بعد میں ماں کے جسم میں ہونے والی خون کی کمی کو روکتی ہے، اور اجوا کھجور کے استعمال سے ماں کے لیے دودھ کی پیداوار میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 6، اجوا کھجور کا استعمال پیٹ کے کینسر سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 7، اجوا کھجور جگر کی سوزش کے علاج کے لیے سب سے مفید ہے۔ اس کے قدرتی اجزاء جگر کو طاقت بخشتے ہیں۔ نمبر 8، اجوا کھجور ان منفرد غذاؤں میں سے ایک ہے جو نظام ہضم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ فائبر آنتوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری جز ہے اور قبض کی روک تھام کرتا ہے۔ کھجور میں
जज्ब होने वाला और ना जज्ब होने वाला फाइबर मौजूद होता है, जो कि आंतों के निज़ाम की सफाई में मदद देता है और उसे अपना काम मौसर तरीके से करने में मददगार साबित होता है। नंबर 9, उजवा खजूर के इस्तेमाल से तमाम उम्र आंखें सेहतमंद रहती हैं, जबकि रात में नज़र न आने की बीमारी शब कोर से बचाव में भी मददगार साबित होता है। नंबर 10, उजवा खजूर एनर्जी यानी ड्रिंक्स का एक बेहतरीन मुतबादिल भी है। उजवा खजूर का कुदरती शेक आपके पट्टों को मजबूत बनाता है और किसी किस्म के केमिकल शामिल ना होने की वजह से इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं होते। नंबर 11, उजवा खजूर का इस्तेमाल गले में खराश, बुखार, सोजाक में भी कमी लाता है। नंबर 12, उजवा खजूर मैग्नीशियम से भरपूर होती है और ये ऐसा मिनरल है जो वर्म कुश खसूसियात रखता है। एक तहकीक के मुताबिक जब मैग्नीशियम का इस्तेमाल बढ़ता है तो कई तरह के वर्म की सतह में कमी आती है, जिससे खून की शरियानों के अमराज, जोड़ों के अमराज, अल्जाइमर और दीगर बीमारियों का खतरा कम होता है। नंबर 13, उजवा खजूर का इस्तेमाल न सिर्फ जिल्द को सेहतमंद बनाता है बल्कि नज़र को बेहतरीन बनाता है। नंबर 14, तिब्बी जरीदे जामा इंटरनेशनल मेडिसिन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक जिस्म में विटामिन B6 की मुनासिब मकदार दिमागी कारकर्दगी में बेहतरी और अच्छे इम्तहानी नताइज के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, जो कि खजूर में पाई जाती है। नंबर 15, खजूर में मौजूद कॉपर और मैग्नीशियम ऐसे अज्जा हैं जो हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी होते हैं और ये भुरभुरेपन के मर्ज से बचाने में मददगार साबित होते हैं। नाज़रीन कराम, अब आते हैं हम अपने एक अजीज़ दोस्त के ज़ाती तजर्बे की तरफ कि इस मामला में जो बता रहे हैं कि मेरे बचपन में ही मेरे वालिद गिरामी विसाले हक फरमा गए थे, इसलिए मुझे अम्मी जी से ही माँ और बाप दोनों का प्यार मिला। मैं उनकी ज़रा सी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खैर, वक्त गुजरता गया, अम्मी जी को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की तकलीफ हो गई, जिनका ट्रीटमेंट तकरीबन 2 साल वक्तन फ़वक्तन चलता रहा। एक मरतबा अम्मी जी को बहुत तकलीफ हो गई, हम उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए ले गए। कार्डियोलॉजिस्ट ने चेकअप किया और 5 दिन की मेडिसिन दी और कहा कि 5 दिन के बाद वो दोबारा चेक करवाएं। हम मेडिसिन लेकर वापस आ गए, लेकिन हुआ ये कि अम्मी जी को हर गुजरते लम्हे के साथ तकलीफ की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया। बहुत ही मुश्किल से रात गुजारी। 5 दिन मेडिसिन के रिजल्ट का इंतजार हमारे लिए मुमकिन ही ना रहा। इस कदर अम्मी जी को तकलीफ हुई कि देखी ना जा सकती थी। सुबह दोबारा उन्हें हॉस्पिटल ले गए, वहाँ हम डॉक्टर के इंतज़ार में बैठ गए। अफसोसनाक बात ये थी कि ये सरकारी हॉस्पिटल था और सुबह 8 बजे से हम अब जबकि 11 बज चुके थे डॉक्टर के आने के इंतज़ार में बैठे थे। अम्मी जी इस इंतज़ार में बहुत तंग हुए और मुझे हुक्म फरमाया कि मुझे वापस ले चलो। मैंने 101 दलाइल देने की कोशिश की, लेकिन वो मज़ीद 1 मिनट इंतज़ार के लिए तैयार ना हुए। ऊपर से ये मालूम हुआ कि आज उस डॉक्टर का ड्यूटी डे ही नहीं जिसे हमने कल चेक करवाया, क्योंकि बाज़ अहबाब का ये मशवरा था कि एक ही डॉक्टर से ट्रीटमेंट रखनी चाहिए ताकि वो मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री से वाकफ़ होगा और इस वजह से ट्रीटमेंट दुरुस्त से चलती रहेगी। इन दोनों अवामिल की वजह से अम्मी जी को बगैर मेडिसिन डायग्नोज करवाए वापस घर लाना पड़ा, लेकिन यकीन कीजिए कि उनकी तकलीफ नाकाबिले बयान थी। हमारे दोस्त बताते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में मेरे एक दोस्त मेरे लिए उम्रा से वापसी पर कुछ तहाइफ के साथ उजवा खजूरें लेकर आए, जो घर वालों को देते हुए हमने ये कहा था कि खजूरें जो मर्जी खाए, लेकिन सुना है कि इसकी गुठलियों में शिफा है, इसलिए संभाल कर रख दीजिएगा। नाज़रीन कराम, हमारे दोस्त बताते हैं कि अम्मी जी की तकलीफ से वो इंतहाई बेकल हुए कि उन्हें याद आया कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्द दिल के लिए उजवा खजूर की गुठली पीस कर इस्तेमाल करने का हुक्म फरमाया है। फ़ौरन ही उजवा खजूर की गुठलियाँ मंगवाई। याद रहे कि उन्हें पूरी तरह इल्म न था कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उजवा खजूर को किस तरकीब से इस्तेमाल करने का हुक्म है। बस उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझते हुए बताते हैं कि मैंने वो गुठलियाँ ली जिनकी तादाद 21 थी। मैंने वो ग्राइंड करवाने के बजाय खुद अपने हाथों से पीसने का फैसला किया। नाज़रीन कराम, हमारे दोस्त बताते हैं कि मैंने लंगरी पकड़ ली और दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, रो रहा हूँ, गुठलियाँ पीस रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, रो रहा हूँ और गुठलियाँ पीस रहा हूँ। यकीन कीजिए कि मेरे हाथों में छाले बने भी और फटे भी कि जब मैं फारुग हुआ तो मेरी हथेलियाँ खून से सुर्ख थीं। मैंने उजवा खजूर की गुठलियों का सफूफ एक छोटे से जार में डाला, जिसकी पहली खुराक अम्मी जी को दी और बताया कि ये दिन में 2 से 3 मरतबा और जिस वक्त ज़्यादा दर्द महसूस हो उस वक्त भी आधा चाय के चम्मच के बराबर इस्तेमाल करना है। नाज़रीन कराम, हमारे दोस्त बताते हैं कि शाम तक अम्मी जी इतने बेहतर थे कि वो नॉर्मल लग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद 1 साल तक
अम्मी जी को कोई तकलीफ महसूस ना हुई और चेकअप करवाने की जरूरत भी पेश ना आई। जब साल के बाद दोबारा कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाने गए तो उसे मैंने ये सारी बात बताई। उसने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इसमें शिफा है। ये कई केसेस में हम मुशाहिदा कर चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये हमारे एक अजीज़ दोस्त का ज़ाती तजुर्बा था, जबकि उन्हें पूरी तरह उजवा खजूर के तरकीबे इस्तेमाल के बारे में इल्म भी नहीं था। सिर्फ अकीदत और यकीन के साथ दरूद पाक पढ़ते हुए गुठली इस्तेमाल की, जबकि उसे खजूर समेत गुठली को पीस कर इस्तेमाल करने का हुक्म है, और वो भी 7 खजूर है। नाज़रीन कराम, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इसे सदका जारिया के लिए दूसरों से शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।